Hayag saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity nga mag-share ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. And kanunay na ko ni siya isulti sa inyo ha. My purpose is to encourage and to remind you kung unsa jud ka importansya ang pulong sa Ginoo sa matag usa sa atoa. And ang akong i-share sa imo ha karon nga word of God, makita siya sa John chapter 17 verse 9. Ana ang pulong sa Ginoo, nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tawo nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang nagsulti niini si Jesus Christ, which is nagapray si Jesus sa mga katawhan, including na diri ang disciples niya and even kita. Ingana ang kanang love ni Jesus sa atoa. No, nag-pray siya sa atoa for our kanang capable situation, kung unsa jud ang atoang pwede madangatan, no, tungod sa kanang iyang pag-ampo, which is ang purpose niya is para ma-lift up and i-encourage ta niya kung unsa jud kabililhon ng atong kinabuhi sa iyaha. And kini nga verse gina-remind ta niya kung unsa jud ang ato ang value niining kalibutana, no, kung unsa jud ta gina-love ni Jesus, gina-reflect niya diri nga through his love, no, nga makaangkon ta og kanang nindot nga kinabuhi, which is kinabuhi for eternal life. That's why kini nga verses gina-encourage ta niya, no, kinahanglan jud nato i-love si Jesus, we obey him, it because tungod sa iyahang pabor, no, tungod sa iyahang grasya, pagkaangkon ta og kanang nindot nga kahimtang, dili lamang nga kahimtang nga madangatan nato diri sa kalibutan nga makakaunta everyday or makasurvive ta sa adlaw-adlaw, but kini nga nindot nga kahimtang ang ginang miniya diri which is nga to ang kahimtang in the future, no, kinahanglan jud nato makaangkon og kanang salvation. You know why pinaagi kang Jesus, no, through his prayer gina remind niya sa atoa nga ang iyahang love is abudansya jud siya sa atoa. Imagine that the Son of God naga-pray siya para sa ato ang seguridad ining kalibutana. It because he knows that our situation here in this world is makaagid jud ta og kanang pagsulay, makaagi jud ta og kanang mga dili maayo nga kahimtang, it because na atay kaaway, which is si Satan. But through his prayer gina-remind niya sa atoa nga ang atong kinabuhi is dili ta niya pasagdan. Always siya magauban sa ato, always siya nagaprotect sa ato ang kinabuhi.